chaque métal o kuma na micro ka gɛrɛ a chef Faisala an na don wajibi ka ta kɔnɔ inshallah yan ka taa se o ma an ti ɲinɛ an ti sɛgɛn an ka media ORTM u ka folikan bi yan Ɲɛtaa TV u ka folikan bi yan Dɔnniya TV u ka folikan bi yan Meta yani micro ka di chef Faisala ma ɲɛ bɛ chef dɔ la kɔfɛ Musa Baba Sila appelé Fatila ta chef ni ka kɛnɛ ni ka kɛnɛ Sila n'an ye chef ye télé la kuma o kuma e de b'a kɔrɔ n'an ye chef Ibrahim Doumbouya télé la kuma o kuma e de b'a kɔrɔ Sila ka kɛnɛ ka tɛmɛ kɛnɛ kan ko micro ma d'i ma ka fɔ tali ma sura ya chef ala barakatillah والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kene baka binoi sudaim ka kene ala ka sodo dere noi zawiya. Ambe Allah taala deri ni soi ala ka faraka suka. Ala ka ke alka puyoro here chaman kan baka chaman kan. Ala ke afra roi. Ina baka tramo mo ya kene dati ke cukup na ko tikiru mo na ka bo ala ko so wi. Allah taala ka kene ni ka ala here yi. Ya mana ko ti ko na Allah taala ka sabu ka bo de mana bo de. Ame Sheikh Jakub Doumbouya abe afu ni ka barkada ka katima ya kena dilefu reba ni kene yene Allah taala kera nyina ala dibado ala kana sara here kama jan kene Allah taala ko dama amin yum ya Allah ko dia bai afu ko barkada la awul here la ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Faisala Doumbouya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب منتا أمافو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ألف مرة. ما شاء الله. أمي على بافو. على مي أم بدم. An bɛɛ bɔra Ala min yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin Ala min yɔrɔ Ala min ye diɲɛ kɛ ka anw lajɛ a y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an bɛ kɔrɔbɔli kɛnɛ de kan jɔn bɛna sɔn ka ɲuman kɛ jɔn bɛna juguman kɛ jɔn bɛna sɔn ka tugu Allahu kɔ jɔn bɛna i kɔdi Ala la an bɛ kɔrɔbɔli kɛnɛ kan wa waati kunkurunin an b'o Alaba fo o Alaba min ye silamɛya dan k'o de kɛ diinɛ ye ko an ka ale ɲini ni o de ye an b'ale sɔrɔ ni o de ye ka tila k'a gɛlɛya waman yabtaghi ghayra islama diina falan yuqbala minhu maa o maa n'i ye diinɛ wɛrɛ ta min tɛ silamɛya ye i ka a tɛ minɛ dɛ k'a tɛ minɛ وما دوما وهو في الآخرة من الخاسرين الكيمان تو كيبه ما بونلون چلا o Alaba min ni o de fana tilala ka silamɛya bila diɲɛ kɔnɔ ka tiɲɛ fana bila o silamɛya kɔnɔ ka tiɲɛ kɛ kelen pe ka tila ka maaw caman bila o tiɲɛ contre la ma ba yirigaw k'o bila olu ka Ala deli bɛɛ tiɲɛ in ka ben a kana cari a kana dɔn Ala kana dɔn Ala kana bato Muhammadu alayhi salatullahi wa salama a y'a di anw ma cogo min a kana to ten o maa caman tilala ka taa ye silamɛw de cɛ la ni Ala ye olu wele ko munafiku al munafikin munafiki ye jɔn ye o de ka ca an bɛ tile min na maintenant silamɛ don
silamɛya ko bɛɛ la a bɛ silamɛya ko bɛɛ kɔnɔ mais a dusukun na silamɛya tɛ yen o min cayara diɲɛ kɔnɔ bi ala y'a ka tiɲɛba kelen dɔ de bila tiɲɛ min n'a bɛ ala yira diɲɛ fo ka taa se dugukolo melekeli ma ale tɛ ala ta bila hali ni dugukolo yani n b'a fɔ cogo di hali ni dugukolo bɛɛ filila tiɲɛ in tɛ fili abadan o tiɲɛ in o de ye man di a ye man di i bɛ mɛn k'a ɲini i bɛ mɛn a ɲinini na kojugu i t'a ye o tiɲɛ dɔ o tiɲɛ dɔ o tile dɔ o nɔrɔ dɔ ala ye o de di anw ma a Sheikh Yakubu Dukure wallahi ni sheikhu in ala n'i y'a den i tɛ se ka kuma min b'i dusukun na i tɛ se k'a fɔ i tɛ se mais cɛba in f'an k'a yira aw la a den de ye anw ye a ye ala de di anw ma anw ka bangeli ka se an ka kɔrɔli ma bi wallahi anw ma a sigilen ye baro lankolon na anw ma sigilen gɛrɛn na anw ma sigilen i n'a fɔ tɔgɔ ɲiniba kɛnɛ ninnu ɲɛmɔgɔya ale bɛ boli o ɲɛ karamɔgɔ tɔw bɛ kurusi fara min nɔ bilahi ale bɛ boli o de ɲɛ an ye min ye ala ka ban diɲɛ na pewu a ye ala de di anw ma a ko an ka ala de wele a ko an k'an yɛrɛ faga ala de ye a ko a tɛ sanu di anw ma a tɛ jama d'anw ma a tɛ miliyɔn di anw ma mais bi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin o de y'a to an kɛlen ka ala ba fo ala ye diinɛ min di anw ma ka tila ka a minɛ yɔrɔw la belebele dɔ kɛ tile ba maliba kɔnɔ a Sheikh Yakubu Dukure tiɲɛtigi don wa tiɲɛtigi tɛ ale kelen dɛ a ɲɔgɔnw caman bɛ yen mais u ye man di dɛ olu ye man di an bɛ tile min na tiɲɛ aw ma alakira alayhi salatu wasalam a ye sɛgɛn min kɛ wa aw ma kiraw ka histoire mɛn wa aw ma nabi ɲumanbaw maa minnu ye duloki bɔ k'a da ala ye a ye taa u ka histoire kalan k'a lajɛ olu tun bɛ ɲini ka dɛsɛ de jama na o la an bɛ a Sheikh Yakubu Dukure fo kosɛbɛ o kɔfɛ maa o maa nana nin kɛnɛ kan an b'aw fo ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ n'aw bɛɛ ye ala ka yafa ni aw bɛɛ ma an bɛ kɛnɛ min kan ko Hizbu Dahim kɛnɛ de don zikiru min an tɛna an yɛrɛ don o détail la tugun caman fɔra a kan a Sheikh Yakubu Dukure a y'a choisi k'a d'a denw ma nafa bonya kama a nana bɔ denw taya la ka diɲɛ yɛrɛ minɛ an t'a fɔ Mali tugun ne yɛrɛ b'a fɔ peut-être Mali t'a valeur dɔn halisa parce que Hizbu Dahim bɛ sigi Côte d'Ivoire an b'a vidéo ye n'i y'u lajɛ tuma dɔ la i dabali bɛ ban wa tiɲɛ min don nɔrɔ min don aw y'a ye sisan minnu ye zikuru seereya yan ala i bɛ adamaden de ye ka kule ka kasi ka yɛrɛ Allahu bolo ale ni anw tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a n'an tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ fiyewu ale ɲɛ bɛ min na anw ɲɛ t'a la silamɛya a kɛra baara ye bi dɛ a kɛra baara ye bi dɛ anw bɛ ho langolonba la su ni tile anw bɛ parti défend ba la su ni tile ne ta de ye tiɲɛ n'i ma n'o la i kafiri aw kafiri aw ye nin kɛ aw ye bida ye aw y'a dun ta aw y'a bɔ ta aw ye bida ye a ye nin tɛ silamɛya ye n'i ma na ne ta la i t'a la a ye donkan kura wɛrɛ bɛ ne bolo n ta in na n'i m'o kɛ i kafiri a fɛn fɛn b'a f'i ye k'a kala kan i bɛ tila dɔrɔn 200 sara ni 400 sara de bɛ yira i la uqsimu billahi al-aliyyil azim n bɛ n kale ala la n bɛ n kale Allahu la n'aw y'a condition mɛn ko alakira ta tɛ nin de ye silamɛya donkan ye walima nin de ye nin ye nin de ye nin ye n'i tilala dɔrɔn condition bɛ d'i ma ala ka yafa an ma mais anw ka diinɛ ala y'a fɛrɛ maa min ye anw lamɔ anw y'a sɔrɔ a ye ala d'anw ma o ala ka diinɛ lase kɔnɔ anw y'a sɔrɔ n'an b'o fɔ i tɛ se ka adamadenw ɲɛ filɛ
parce que e ba ye bi kun ko ta e ba ye ne balo glonente dugukolo jonsi la wallahi i ba ye ni yɛrɛ di ala ma i balo a bɛ gulon Allahu kelen pe de la an y'o ye cɛkɔrɔba la an b'a fɔ alhamdulillah ala ye anw yɛrɛ bila o sira kan wa an b'a fɔ alhamdulillah kalanden minnu bɛ ka daana su ni tile ka tugu an kɔ ala bɛ k'a bɛɛ bila o sira kan a kelen kelen n'i y'u jɔ i b'a sɔrɔ Allahu de b'u dusukun na zawiya a dayɛlɛla mais zawiya dayɛlɛli a cɛsiri n'a jija an balimakɛ don ne dɔgɔkɛ a Sheikh Saïd Doucouré du kɔnɔ a ma kulon kɛ Hizbu Dahim na depuis ni bi tɛ a y'a ta n'a sɛbɛ ye n'i ye min kɛ i sɛbɛ ye ala b'i dɛmɛ o de kan ale sɔnna k'a yɛrɛ di ala ma ni o sira ye ale sɔnna k'a yɛrɛ koro ala ye ni o sira ye ale sɔnna ka kari a ka nafolow kɔ k'a don o sira kan ala ye o de dɛmɛ dɔɔni dɔɔni fo bi ala filɛ ka a tile yele tile min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an b'a fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ nafolo donna yen yɔrɔ la ale y'o maa o maa ye dɛmɛ kɛ ya rabbal alamin ala k'a miliyɔn caman segin a pilasiw la ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda o la maintenant an tɛna kuma janya Sheikhuba bɛ yan tile yelen bɛ yan Yakub Doucouré a fɔ diɲɛ fan bɛɛ taa diɲɛ fan bɛɛ i ka taa fɔ anw m'a mɛn don kelen ko maa fila bɛ sɔsɔli la ko Doucouré est ce que a bɛ fɛn dɔn wa a tɛ fɛn dɔn ne ma ye n t'a dɔn ni aw y'a ye est ce que aw y'a ye bon ne ma deli k'a ye nin ye kabako ye n ma deli k'a mɛn a Sheikh Yakub Doucouré Mali kɔnɔ ko karamɔgɔ tɔgɔtiɲɛ ko dɔ wulila walima tɔnko tɔgɔtiɲɛ dɔ wulila walima politiki tɔgɔtiɲɛ ko dɔ wulila jamana tɔgɔtiɲɛ ko dɔ ko ne y'a tɔgɔ mɛn a la ou bien n y'a sen a la ne ma ye aw y'a ye wa aw ma ye mais i b'a ye mun de ye don o don i bɛ maa dɔ de ye min bɛna ka cɛkɔrɔba in a ka dɔnni k'a seereya k'a sɔrɔ n ma deli k'a ye n bɛ fɔ diɲɛ jamana kɔfɛ mais n y'a lamɛn a wajulu in ni taasiru kɛ n na ne ye nin zikuru in ta n ye nin kɛ ne ye nin y'a kɔnɔ an b'o maaw de compter su ni tile i tɛ tila wa tiɲɛ bɛ taa ne a daminɛ a bɛ sɛgɛn a daminɛ a bɛ tɔɔrɔ a daminɛ a bɛ ɲani a bɛ nɛni a bɛ dɔgɔya nkalonw bɛ da la o de ye tiɲɛ ye mais hakika don dɛ hakika don o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ Hizbu Dahim a dira anw de ma sinon ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi maa t'a fɔ ko maa tilala ala ko la parce que n'an ye Sheikh Yakub Doucouré fɔ k'ale suma kiraw ma i b'a sɔrɔ hali ale m'a daminɛ fɔlɔ ko in bɛ ten de n'i ko i b'a suma ala kira ma subhanallah i b'a sɔrɔ Yakub Doucouré yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ i y'a faamu donc anw t'a fɔ abadan k'a tilala parce que a yɛrɛ ka hayatu ni a cogoya a m'a yira anw na don si k'ale tilala an ma diɲɛ kanu miskala zarati anw ma yala mais anw ye mun y'a la dɔɔni anw ye mun y'a la tiɲɛ anw ye mun y'a la cɛfarinya cɛ gɛlɛya ala ka diinɛ laseli kan a bɛ n hakili jigin don min ala y'a fɔ ala kira ye fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin Muhammad a ci kɛnɛ kan kafiru n'u ka bonya u n'u ka fanga a n'u ka se n ye min d'i ma i kɛnɛ don dɛ mais a ci kɛnɛ kan i kɔ don kafiru ka manamanakanw na ne de b'i dɛmɛ o la ala ka hɛrɛ kɛnɛ n'aw ye ala ka yafa ni aw ma waati banna kumakan laban o ye conseil de ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma n'a b'anw ka wajuliw suit tulonkɛ t'a la n'a b'anw ka video lajɛ anw t'a kɛ ni tulon ye n'i y'a lajɛ tuma dɔ la n'i m'i cogo dɔn ni i bɛ sɔn k'i si tɔ kɛ i tɛ ŋanen o de ɲinina anw fɛ wa anw lamɔna o de kan ala ko anw diinɛ laselaw de ma a ye mɔgɔw wele ka taa ala ma a y'aw sen bɔ a la a ye kari parti kow ni tɔgɔ kow ni yɛrɛ kow kɔ a ye nin bɛɛ to yen a ye diinɛ dɛmɛ aw ka ne ala lajɛ n bɛna min kɛ aw ye wa ka tila k'a fɔ o diinɛ laselaw ye a ye tiɲɛ fɔ wa qulil haqqu min rabbikum a ye tiɲɛ fɔ ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ faman sha'a n'a ye maa min diya falyu'min a ka daw la
waman sha ne ma min ja falyakfur akake kafiri akabam akana sunga tubako inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradikha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuli yashfi wujuha bi'sa sharabi wa sa'at murtafaqa subhanallah 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 ni ambana alala ambau nambana chiena katugu chieko nayanta jine huwa wo bafe tanta dine parti ko bafe ka chiene kan kodo ala ko hey wa ma ala rasul illa al balag aw yantake ibe don jahannama min kono menta jahannama be kule era be kule minogo bena gaila iba fo ala aynya maninji esa kile joli sanjoli nebe nina sanjoli nebe ka kule nebe ka kashi aynya maninji ne tika fo de allah de be ka fo meleke bena jide di ema kiba jita kiba mindro iba greida la billahi ko ji karaya abinye da buni nye kise abebe yelenga benji kono ko ambe fido ke ka fariya ni ala diga kuma billahi ni ma son ala la ni di biye wala ambe kuma kunche ka ni ala fa ga here kene nawi amba balmo bela jile fu a cheikh aboubacar yakub dukure a denge folo odie abe chesrim na masingan dado ala beba do a cheikh ibrahim dukure amasengan dado ala fen kene soro kata se minu yere be jamana wala ka walma mumbe amba bela jelenfo mais foli amba di kalando maizu daim kalando ni bara daminele wala angata foi tawda allah ko ante foi dawma ala ko ay ala nyini ay gere ala la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ana cheikh baisa yakub dukure aboka fo akala sella kani ala fe ala ka selamat bela dilin na falambo ala o to melen ko fe anga cheikhu biam a cheikh said jongo al faqih ni ale kon to fora malik no dron ma hakili ta fiqhula fiqhul maliki yani cheikhu ka fene soro silwati silfana na e kene soro akai ale da ka tmene on yu ka kala nui ni cheikh kele soro na sura bi wuli ka tasile ka plaka na sirwan mam se ka continuer ni para kuntera don ka ke wuli ko fini ka sili ka ka dominique ka do ke mo ka jama la pla inshallah ale de no o jabi ka ka me an kan ni sigren o mana ana cheikh al faqih al cheikh said Jongo ay usrat fadila ku cheikh said Jongo munun baye tele la diko ni peut-être tele ko peut-être kene kam ko ni para anna noro ya amni ko mana fa bismillah yani cheikhu ka bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim aywa sananga do kumana sa dante mogo de lendo 14h là eta to de lendo 14h mine e fana ko mangwe nota avec gwele o bola ala ka famia nyuma dama sidi yahya murtani ne kalanka fe abe tafsiru ke safo wakati la fitri ni safo che mais na be tafsiru ke domina ambe safo selifo 11h wakati de la allah akbar allah ay ni o kan fe do wuli ka barza abu mo ko ngulu la 8h de safo yi wode balawye o e balawye de ala gira sallallahu alaihi wasallam a tale sana yana la nane jibril nana ay maganda ndene don ka selinai ka ke almami ka selinai tarata ka selinai sienfla ndene don selin nu o kera adaminona tile jengana ay seli fana seli suma ya anyona soro ay lasara seli tile bena yoromena ay fitri seli bilen koron fe o tunu ay safo seli fajiru sodiku no de dondo kesikan fulana wakati nebe togo dala ay fajiri seli wodu so je ala kira ye jibdira ya kono ala kira ye jibdira kono ay kila la abina wakati kelena
tile jɛngɛna mana kunun lasara selila eri mina dɛ a nana seli fana seli o de la kunun lasara nɛnɛdon lasara a nana tarata don seli fana seli nɛnɛdon lasara eri la nka fitiri lasara ta fo tile bɛ ɲini ka bɛn a sɔrɔla ka lasara seli fitiri ta a m'o yɛlɛma safo ta fo mili bɛ ɲini ka se a sɔrɔla ka safo seli n'a ye fajiri ta fo tile bɛ ɲini ka bɔ a sɔrɔla ka fajiri seli n'a ye o de la figu karamɔgɔ b'a fɔ ko wakutul muhtari ani wakutu dorori a kun fɔlɔ ni a laban o tuma na seli fana kun fɔlɔ depuis suma n'i ye ja ye i senkɔrɔ seli fana daminɛna o y'a daminɛ ye nka lasara ɛri dɛ o de ye seli fana ka wagati muhtari laban ye o kɔrɔ n'a faamuyala a bɛ ɲɛ an ka seli fana bila fo lasara ɛri n'a faamuyala dɛ n'o tɛ n'a ma faamuya o bɛ bere ta i kama ko seli ɛri banna awɔ a ma faamu kɛnɛ dɔw kan awɔ dɔw bɛ kɔrɔtɔ minnu kan bi caya k'a fɔ seli waati sera o ma seli karamɔgɔ yɛrɛ o ma wuli ka seli jaa kunfin e de t'a kala ayiwa bisimila an ka taa an ka taa ayiwa an ma na an ka sɛfu ye a sɛfu Sayɛri Jɔnko aw b'a ye ka caya Sunna TV la ni ORTM na ale bɛ kuma diinɛ masalaw kan kosɛbɛ tuma dɔ la a ka kuma ka taa tiɲɛtila fana kan o tuma na an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini Ala fɛ sijani kɛnɛ Ala k'a kalifa an n'u ma a na bi an ka zawiya la ka na an ka zawiya dayɛlɛ na ka na ɲɛnamaya o tuma na an b'a fɔ a ye ko o y'an ka kɛnɛ nɔrɔya o y'an ka kɛnɛ barikaya an b'a ɲini Ala fɛ sijani kɛnɛ Ala k'a kalifa an n'u ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala k'an kunnadiya, Ala k'an laban ɲɛ. An ye bato minnu kɛra ya Rabbi Ala ka hinɛ na, Ala k'a minɛ. An bɛ donna Ala gɛsi la seconde o seconde, don o don, wagati o wagati. Nka ale Ala ye fɛnɛsɛri masa ye, an bɛ Ala deli Ala ka yafa an ma an ka fili jinumu na. Nin kɛnɛ mɔndɛli ninnu na ni nana dɔnnikɛlaw ka kɛnɛ na a b'i kɔnɔna guwan e b'a fɛ ka mun fɔ ni nana dɔnnikɛlaw ka kɛnɛ na a b'i kɔnɔna guwan e b'a fɛ ka mun fɔ an ka seku n'o ye Seku Yakubu Dukure ye ne a bɛ yɔrɔ minnu na ni nana a kɛnɛ na fɔta t'i bolo k'a fɔ k'a sababu kɛ dɔnni jɔyɔrɔ ye a bɛ maaw wele ka na dɔnni ma tuma bɛɛ a bɛ maaw wele ka na dɔnni ma tuma bɛɛ a bɛ maaw wele ka na dɔnni ma tuma bɛɛ an fana an seko damajira la an bɛ dɔnni baara dɔrɔn de kɛ o de la jɛkulu ko kɔni a bɛ ne sɛgɛn jɛkulu ko a bɛ ne sɛgɛn ne yɛrɛ fana ka miirila ye min ye o de ye ka mɔgɔw wele ka na dɔnni na dɔrɔn an bɛ mɔgɔw wele ka na dɔnni na ni dugu jɛla ne ka daraka ye n ka daraka ye mɔgɔ kalan ye n'i ye fajiri seli dɔrɔn n ka kalanbulon bɛ daminɛ ni fajiri selila kalanbulon don ala seli fana mana se fo ka taa se wulada ma kalanbulon don safo ni fitiri cɛ kalanbulon don luga larabokan kalanbulon bɛ yen nahawu kalanbulon bɛ yen figu kalanbulon bɛ yen hadisa kalanbulon bɛ yen kawaidu kalanbulon bɛ yen k'a sababu kɛ fɛn min ye e ɲɛ bɛ fitinɛ min na nin ye nin fitinɛ ninnu walahi fura foyi t'a la fo e ka don kalanbulon na adamaden fɔ ko kalankɛla dɔ y'a fɔ ko kalankɛla dɔ y'a fɔ dɔ ye kalan birifini don a la ne ko e tɛ maçon ye e tɛ minɛburu ye i tɛmɛtɔ ko so pɛntirilen don ko a jɔcogo ɲɛna ko an ka sɔn o tɛ diɲɛ wuli ya mɔnsɔn kɔrɔ de tɛmɛtɔ b'a fɔ so jɔcogo ɲɛna hakili bɛ sɔn o ma e ma don kalan na e ma kalan foyi dɔn namu minɛna gansan ko a fɔ ko tiɲɛ namu minɛna e ye mun de dɔn i bɛ se ka ne juger ko ne kalan na bon ala ka faamuya ɲuman d'a ma o tuma na n'an sera yan nɔ Seku Yakubu ka nɔfɛmɔgɔw ka ko la fɔcogo wɛrɛ t'an bolo kalan na n bɛna miniti 5 dɔrɔn de kɛ kuma na i k'an faamuya dɔrɔn o ye mun ye i ɲɛ bɛ ala bato
farikolo bɛ cogo min na alabato fana bɛ ten de o kɔrɔ alabato a yecogo nin bɛ yen a sen bɛ yen a kunkolo bɛ yen a joli bɛ yen a sɛmɛ bɛ yen a ni bɛ yen awɔ lili ibadati ahadaf wa wasail wa ghayat wa ruh alabato in i ɲɛ bɛ la cogo min na dɛ laɲini belebelebaw b'a la seli awɔ o de don dɛ seli ɲinin'an fɛ sun ɲinin'an fɛ jaka ɲinin'an fɛ hiji ɲinin'an fɛ bato wɛrɛw ɲinin'an fɛ o bɛɛ lajɛlen laɲini de b'a kelen kelen bɛɛ la wa ni b'a kelen kelen bɛɛ la dɛ laɲini ghayatu bɛ yen hadafu bɛ yen alabato bɛɛ awɔ ala dɔnnaw de bɛ o boso o tuma na sa o alabato nu bɔn e yɛrɛ fɛ ni e ɲininkala hadamaden sogo nafa b'a la joli nafa b'a la kunkolo nafa b'a la sen nafa b'a la zɛmɛ nafa b'a la mais yɔrɔ jumɛn de nafa ka bon hadamaden ma n'a bɛɛ ye o jaabi dɔnnen don dɛ min nafa ka bon hadamaden la n'a bɛɛ ye o ye ni de wa ala ko suma ale ye alabato ni de zikuru dɛ alabato yɛrɛ a ni a sogo tɛ dɛ a fɛn tɔw tɛ dɛ a ni de a ye n'o o t'a la dɔrɔn ale tɛ yen n'o tɛ ni ala ko suma tɛ yen dɔrɔn ale banna a fɔla an ɲɛna ko an ka seli an b'an bolokɔrɔ ta o ye ko dɔ ye a la an b'an ɲɛsin kɔrɔn fɛ o ye ko dɔ ye a la an bɛ saniya min kɛ o ye ko dɔ ye a la an ye kunberekuru minɛni min kɛ o ye ko dɔ ye a la an bɛ kalan min kɛ o ye ko dɔ ye a la nka o bɛɛ lajɛlen o seli o ni ye yɔrɔ min ye dɛ o ye zikuru o de kosɔn alabato bɛɛ ala ko suma b'a gɛrɛfɛ a ye hiji ko fɔ dɔrɔn a ko fasukuru la a ye ala ko suma sun bi daminɛ ni ala ko suma ye a bɛ fɔ min ma ko duwawu suhur a bɛ kuncɛ ni ala ko suma ye a bɛ fɔ ma ko duwawu futur seli bi daminɛ ni ala ko suma ye Allahu akubaru y'a ye a bɛ kuncɛ ni ala ko suma ye salamu aleykum don o furancɛ fana na min bɛ yen o ye ala ko sumaw de ye kunberekuru minɛ na fɛn min bɛ yen sujudu la min bɛ yen ni ala kɛra ye salamu bila n'a ye salamu bila dɔrɔn a bɛ astagfirulayi de fɔ ala ko suma de don n'a ko a salama barisabu ala ko suma in de ye alabato ni de o de kosɔn Tirmizi ka hadisa kelen an bɛ se ka kalo kɛ a fasari la n b'a kun tigɛ dɔrɔn de ala kira ko sa a ka sahabaw ma ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khayrun min infaqi adh-dhahabi wal fidda wa khayrun min an talqaw a'da'akum fayadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum qalu bala qala zikrullah ala kira ko sahabaw ma ko yali wo aw ka baaraw la min ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan a bɛ fɔ cogo la min kɔrɔta la ka tɛmɛ a bɛɛ kan a bɛ hadisa wɛrɛw la afudal min ka fisa n'a bɛɛ ye wa a ka fisa ka tɛmɛ i kan ni an bɛ ɲaga maa min ye misiri jɔ an bɛ ɲaga maa min ye sarakati babaw bɔ an bɛ ɲaga o bɛɛ la mais ala ko suma ka gurin o ye o ko khayru min infaqi dhahab wal fidda sanu ni wari nini ko a ka fisa n'o ye a ka fisa n'o ye dɛ a ka fisa n'o ye ko o dama tɛ dɛ ko hali maa ka bamuru ta ka taa kafiri fin ni la ilaha illallah fɔla kɔni faga dɔrɔn i ka jahanama don latigɛ la k'i tugu ka marifa ci la ilaha illallah la i ka jahanama don latigɛ la a banna kuranɛ kolojɛ ko ten la ilaha illallah faga ba kɔni tɛ kisi abada kuranɛ kolojɛ don man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu azaban azima non ni kɔni tugu kɔni la ilaha illallah faga la e kɔni ka ala ko banna i ka jahanama don latigɛ la wa i ti bɔ kuranɛ de ko ten ha wa kafiri fin ko i ka taa kafiri fin kama ka bamuru ta ka taa kafiri fin kama kafiri fin k'i fa wali e ka kafiri fin faga ko a ka fisa n'o ye sahabaw ko mun don ko ye jumɛn ye bato qualité jumɛn don n'a bɛ nin bɛɛ kofɔ alakira ko zikrullah al'ana ya'ti az-zikr min ma'ani zikr hunaka 6 ma'anin li ma'na zikr
kɔrɔ min bi n'a fɔra ko zikuru ala ko bɛɛ bi don zikuru kɔnɔ kuranna yɛrɛ ye zikuru ye ka haramu ye k'a dabila ka wajibu kɔmɛ k'a kɛ o fana ye zikuru ye nka indal itlaqi n'a fɔra zikuru jariyanu lisani bi ismin min asma'ihi aw bi sifatin min sifatihi ma'a huduril qalbi ma'a naam ala tɔgɔ Allahu o ye ala tɔgɔ ye min ka bon ni a bɛɛ ye Allahu a ka di ala ye dɛ nka Allahu in kuranna dɔnbaw b'a yɛlɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ huwa b'a ɲɛfɛ walima huwa b'a kɔfɛ o de kosɔn ko huwa fana ye ala de ye ala tɔgɔ de barisabu huwa in dɛ huwa ala Allahu ne e tɔgɔ ye di Abibu ni e bonya bi ne yɔrɔ ni ne b'a fɛ k'i kɔrɔta ni sira ne do e ka guriya ɲɛ ne t'a f'i ma Habibu ma mun de fɔ dɛ barisa n'i ye Habibu fɔ n ye dɔ bɔ i ka bonya na de o de la aw ni ala dɔnnaw tɛ ɲɔgɔn ye a ko la dɛ an n'olu tɛ ɲɔgɔn ye a ko la o ni ne ko Habibu o ye tɔgɔ ye kɛ e b'a laminɛ o mais ne bɛna fɛlɛni dɔ ɲini ko Usumani fakɛ walima fɛnkɛtigi walima an karamɔgɔ walima fɛnkɛ mun na barisa i tɔgɔ jɛ fɔli o ti bonya kɛbɛnzeya ko fɔ o de kosɔn huwa bi ala tɔgɔ gɛrɛfɛ tɛ huwa an ka taa ɲɛfɛ ala ko suma i nɛ ka ala tɔgɔ fɔ wali k'a manku fɔ dusukun ka bɔ a kalama o de tɔgɔ ye zikuru indal itlaqi n'o tɛ zikuru ye kuranna ye ka haramu ye ka to ye zikuru don ka wajibu ko mɛn k'o baara zikuru don n ka seli ɛri sera zikuru don kuranna yɛrɛ kalanni ye zikuru ye lafuzu minnu fɔra zikuru don nka zikuru yɛrɛ ala tɔgɔbaw bɛ fɛn minnu na i ko e nɛ k'o ta ka segin o yɛrɛ de zikuru ye indal itlaqi mais est-ce que nin kuma in kira ye nin kuma min fɔ nin ye fasari jumɛn de b'a la a ko sahaba ma yali n t'a kibariya wa aw ka baaraw la min ka fisa n'a bɛɛ ye min b'a bɛɛ ɲɛ min ka fisa est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ten de wa a bɛ ten de a lamɛn dɛ a bɛ ten subhanallahi wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Ummu Hani de bi ne hadisa in fɔ a tɔrɔ fo bi muslimu kɔnɔ a ko ni maa min ye nin fɔ siɲɛ 100 ko a bɛ komi i ye hiji 100 kɛ hiji 100 a bɛ komi i ye jɔnkɛ 100 kan hɔrɔnya a bɛ komi i ye sokɛ 100 ka sokɛ 100 ni ala ka sira la ka hiji 100 kɛ ka jɔnkɛ 100 kan hɔrɔnya ko wa kiyama jɔ don ko mɔgɔ si tɛ bila i ɲɛ fo min y'a fɔ ka tɛmɛ i kan siɲɛ 100 o donc e b'a dɔn ala kira ko zikuru ka fisa ni bato bɛɛ i b'a dɔn nin fɛ hiji 100 nin fɔli dama hiji 100 nin fɔli dama ɲaamɛ 100 sokɛ 100 dili ala ka sira la nin fɔli dama jɔn 100 kan hɔrɔnya muslimu ka hadisa wɛrɛ o nana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sɔgɔma ni mɔgɔ min ye nin fɔ siɲɛ 100 a ye koba 5 de fɔ o fana na ko jinimu 100 bi ben ka bɔ i ka jinimu na baraji 100 bi bila i ka balansi la Ismaila denw o maa 100 o maa 10 kan hɔrɔnya o bɛ bila i ka balansi kɔnɔ ko wa ala b'i tanga sitana ma o don mumɛ wali o su mumɛ n'i y'a fɔ wulada fɛ a laban na ko kiyama jɔ don mɔgɔ si tɛ na n'i ma fisa ni min ye fo min y'a ye ta ɲɔgɔnna fɔ wali min y'a fɔ ka tɛmɛ i kan ala ka faamuya ɲuman d'a ma o tuma na zikuru ye alabato ni ye o de kosɔn a ka gurin ni alabato fɛn bɛɛ lajɛlen an fa Adamu ka kumakan fɔlɔ o kun ye alhamdulilayi ye o ye zikuru ye mais i y'a dɔn kabako ye min ye ala dɔnnaw dɔw ko zikuru alabato hali alijana kɔnɔ k'a tɛ dabila nka a takilifu tɛ takilifu ye k'an bila an bɛ sɛgɛn sɔrɔ a la mais i ye nin mugan i fari bɛ lafiya cogo min na dɛ k'i alijana kɔnɔ zikuru bɛ yen wa a dumunilama de don
wa akhiru da'wahum anil hamdu aljana kono aljana kono be zikru ke nga zikru ti taklifu te ki bila bato gwelema na ote i b'a fɔ zikuru kɛlaw a ye zikuru kɛ i kɔlɔsi dɛ kana kɛ kunfɛ baara ye kolojɛw nana minnu na a ka caw dɔ taw la zikuru ma suratu kira ye minnu fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka ban wo ɲuman dɔ ta dɔrɔn i ka dumɛ a la n k'a fɔ siɲɛ kelen n y'a fɔ sɔgɔmada kelen tɛ no khuzu min al a'mal ma tutikuna fa inna la yamallu hatta tamallu i bɛ ala bato la i bɛ se min na e ka dɔ ta don o don maa min bɛ astaghfirullah siɲɛ 100 fɔ o ka fisa maa ye maa min ye sɔgɔmada kelen a ye 270 fɔ o dugusɔjɛ a tɛ se ka dɔ fɔ ayi mi yalisa i ka pension sɔrɔ f'i k'a kɛ don bɛɛ e bɛ pension dɔn wa ni e bɛ zikuru kɛla a wagati seli dama o baraji b'a damana ni dɔrɔla i bɛ sɔrɔ ni ɲinɛna i bɛ baraji sɔrɔ ni dɛsɛla i bɛ baraji sɔrɔ i sunɔgɔla i bɛ baraji sɔrɔ o pension t'i d'i ma fiyewu fo ka dumɛ de n'i ma dumɛ a tɛ sɔrɔ dɛ o tuma na an ka zikuru kɛ an kɔnɔna jɛlen an k'a dakuruɲɛ labanw tɔmɔ an kana zikuru kɛ ni tulonkɛ ye e bɛ telefilɛ la i bɛ kɔlɔsi yɛlɛma na kɔrɔ b'o la wa han cɛ i concentré yɔrɔ dɔ ɲini yɔrɔ dɔ basigilen ɲini i sigi yɔrɔ basigilen na i dusukun ka bɔ a kalama k'i bɛ ka ala tɔgɔ fɔ zikrul ilahi lil qulubi qutu fa izan tafafa innaha tamutu fazkuru bi ikhlasin wa qalilil kalama illa lima ya'nika wahjuril manama k'i ka ala ko suma ka fara dusukun yɛrɛ hadarili kan ka ala bonya jigi kɔrɔ o de baraji ka bon ka tɛmɛ nɛn ka lama izan ala ko suma ye sabade ye dusukun dama kofɔli o ye ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ta dusukun dama ka zikuru ne m'a fɔ mɛ a bɛ ka zikuru kɛ wa baraji b'a la koyi a filanan nɛn bɛ k'a fɔ dusukun ma bɔ a kalama i ka tɔnɔ ma bon a sabanan nɛn bɛ ka min fɔ dusukun bɛ ka bɔ a kalama o de ye kɛfɛnze ye nka dɔw bɛ ala ko suma kɛ n'u dusukun ye k'a sɔrɔ a nɛn tɛ k'a fɔ ɔwɔ ale ka tɔnɔ ka bon ka tɛmɛ min bɛ k'a fɔ nɛn na mɛ dusukun ma bɔ a kalama a la ɲuman ye min ye i bɛ k'a fɔ i nɛn bɛ k'a fɔ cogo min na i dusukun fana bɛ k'a sabati ala k'a nɔgɔya an ye ayiwa ne ka fa'ida laban o ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ne ma zikuru ye min bɛ nin bɔ quoi subhanallah ya dɔ ye walhamdulillah ya dɔ min juwayriyatu ala kira ka furumuso getura dɔ de ale ala ko sumana ba de sɔgɔma a bɛ ala ko sumana fo midi sera a ma wuli ka bɔ yen tamɔrɔ kisɛ de b'a la a b'a fɛ ka jate bɔ ni tamɔrɔ kisɛ ye dɔnnikɛlaw ko tamɔrɔ kisɛ 4000 de tonnen don a kɔrɔ a b'a fɔ n'a banna a bɛ segin a kan n'a banna a bɛ segin a kan midi y'a sɔrɔ a bɛ ala ko sumana ala kira y'a ye ko cɛ e t'a to n k'a nɔgɔya e ma wa foko saba n'i ye foko saba sɔrɔ n ta in na depuis sɔgɔma i sigilen bɛ min na a b'o bɔ subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ni minɛna a banna ni foko kelen minɛna i y'a banna a kɔrɔ yɛrɛ kunbaba ye jumɛn ye ala subhanallahi y'o f'i ɲɛna walhamdulillahi y'o f'i ɲɛna adada khalqihi i ka dafɛnw jate da la min bɛ sankolo kɔnɔ min bɛ dugukolo la min bɛ nɛnɛ kelen min tɛ nɛnɛ kelen o bɛɛ jate da ala ne ye saniya kɛ e ye wa zinata arshihi i ka larosi poids larosi giriya la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi la ilaha illallah aje sigiri bina chonina sheku yakuba dubura subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi
يفهم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Jibilira ati ala korobo de nga ala ya da ale fana ba ka ale fana be aka ala ye min da la be ala wali nyuma don ni o fana jirali ala ye ako ala ma e ko ni ya fo ko e ka larusi nga bon ne ko ite jendi ne ma ne ka panga jenya ye wa ya soro jibilira e panko aka kama keme woro de bala sana yele do ayaka kama keme woren be funi ka jira kira la kira ya fule ka fule ko jiblira ma azama khalqaka e ka danjugo ka boza jiblira ko azrailu tay kama batani fulai aka kama kelen ka bonine tay ka bo dugu kolo la kata sangolo wolo wala la jiblira ka sobe sidratul muntaha de la ka dugu ale ka dugu ye yende woni dugu kolo ke san wa wolo wala pani don mais mi ka dogoni seconde kele ayo pan chien saba awo Yusuf filila kolon kono domina aya pan mi ka dogoni seconde kele atara bolo bila jiblira Yusuf sengoro Ismail ka kantigeli don muru dala muru bi jigila seconde mina betiga bora o yoro la kana muru talo ka boye ka saga bla place la a moke Ibrahimu a filila tasuma na seconde kele abejiga bora fo o yoro la sidratul muntaha la min ka dogoni seconde kele kana bolo bila yali nti deme do mawa aya do akateli de ko bo ala sisa sedini ma nebe kama infoni nebna la rusi bonye ay la rusi bonya ko bo ala ko ko adamne ay pani damne ka pan asegena kama jala ako ala bo sisa nyingali do mbe yoro jimene la ala ko la rusita ba melege do ima bo akini yanfan hakela ka se no yanfan ko bo no dumona sisa ne be lafiya yaw eko ne be subhanallah fo ke ala ye ka walhamdulillah fo ala ye wala rosi poi no mine na mu bible o fo ko kilin kam mine eye wa mi dada kalimati aka kuma kan ako dugu baju bele jele ka yelma ka ke daba ye ka jinya jirisum be yelma ka ke kalamu ye ka sebeni ka ala ka kuma kana ko ate ban ko hal ne ayo nyona wolon wula fara bo eko ala mbe subhanallah fo ke eye e ka kuma kan be sebe hakemina wa mi dada kalimati warida nafsi fo chogo tala koy irida nafsi yawa fo chogo to law irida nafsi ko mamune wa samai zatil buruji وسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وسماء ذات البروج نياكلا على كو مي مؤمنو من كو دو تسمنا كولوني بوي نيومرا كافر كم يني ملادة كو فمن على رني تبلا نو تبلا نبلا تبي من ويه ala ka jeng nyefo chugo tala afo ala te iba ka nene iba ka finye mine ka bla ala te iba ka dugu kolo la ala te abe sanji dima ala te abe la nema ke laja firauna ko ale ala ye firauna e sanji keme woro bala ka sanji keme nani ke masayala me ko ala te ko akutumana e ko subhanallahi wa bihamdi ala gen min bi ela yafa min bi ela noya min bi ela ne subhanallahi wa bihamdihi fo o hakela subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Zorba Flaka Kuma, Jessica Flaka Kuma, Yashin Amidoke, Yapi, Sijan, Albi, Alakona, Panapatoni Baka, Sasa, Amico, Semen, what is Omanja? Ami, Okmana, Feki Happy Kafo, Telephone, Alas and Akata, Albitoni, 14 heures, 10 de bien, Ami, Kumawole.